हेलो पिला माने मो चैनल को समस्त को वेलकम। आज आम पढ़ा द्वितीय श्रेणी पिलामानंकर गणित कार्यपुस्तिका सप्ताह 1 दिवस 1 है। तो स्टार्ट करवा लेखन कर केउटी कहार पाद गार टाणी जोड़ है। एम मध्य केउ पादटी कहार गार टाणी जोड़ देख हाथीर एटा कुकुड़ार एटा ठीक अच्छे। तापर एटा गाईर गोड़ एटा मांकड़र है एमती कर। तापर देखा 2 नंबर रबर पेंसिल स्केल बोतल ठिपी पत्र संग्रह करी पेंसिल रे गार पकाई से चित्र अंकन कर। चित्र आंकिब ये चित्र को आंकिब जमती बनाई ये बनब। तापर देख दिवस 2 कौन कही चित्र रे देखाला भली प्रति 2टी बिंदु को सीधा गार पकाई जोड़ जो चित्र है से ही भली चित्र तल कोठरी मध्य 3टी लेखाएं अंकन कर। सीधा गार टाणिबा बिंदु बिंदु सहित ए कोठरी भितर मन कही ठीक अच्छे। तापर एटा को एमती बनब ठीक अच्छे भल से बनब है। तापर देख 3 दिवस 3 कौन कही तले दि जाइथिबा चित्र देखी सेहीपरि आउ 3टी चित्र कर है। आउ 3टी चित्र एमती कर। एटा आयत चित्र वृत्त एठी त्रिभुज बनइब है। तापर कौन कही त्रिभुज आकृति को नील रंग एटा को हलदिया आपको हलदिया रंग कर मु लिखिदेली तुम हलदिया रंग कर गोल भितर सबुज रंग कर आउ वर्गाकृति लाल रंग कर मु लिखिदेली तुम ये भितर रंग कर। त्रिभुज रे कौन नील रंग कर त्रिभुज रे नील रंग कर। सप्ताह 1 दिवस 4 चित्र तले दे सूचना को देखि कार्य कर एमती कर। तुम रमेश धरिथिबा स्टंप धरी भली गार टाण एमती धरछि से एमती धरछि सीधा पूरा सीधा एटा टिके बंका एटा पूरा सीधा ठीक अच्छे। तापर सीधा धार थिबा चित्र को झुड़ी भीतर को गार टाणी जोड़ सीधा धार कहार अच्छी आर अच्छी आर अच्छी आर अच्छी
ହଁ ଏଟାର ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ କାହାର ନାହିଁ। ଏମିତି ଧାର ଥିବ ଯାହାର, ତାକୁ ଗାର ଟାଣିବ। ଏଇଟାର ଉପରେ ଅଛି ଧାର ହେଲା, ତଳେ ଟିକେ ବଙ୍କା ହେଇକି ଅଛି, ହେଲେ ବି ତଳେ ଏମିତି ସିଧା ହେଇପାରିବ। ତାପରେ ଦିବସ 5, ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ିକ ଯୋଡ଼। ତ୍ରିଭୁଜ ଆକୃତିରେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ, ଆଉ ବର୍ଗ ଚିତ୍ରରେ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ, ଆୟତ ଚିତ୍ରରେ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ, ବର୍ଗ ଚିତ୍ରରେ ଲାଲ ରଙ୍ଗ ଦିଅ। ହେଲା, ଏଇ ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ିକ ଏମିତି ଯୋଡ଼ିବ, ପୁରା ଗାର ଟାଣିବ ଉପରେ। ତାପରେ ଏଠି ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ଦେବ, ଆଉ ବର୍ଗାକୃତିରେ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ଦେବ। ଏ ଭିତରେ ପୁରା ସବୁଜ ରଙ୍ଗ କରିବ ଏମିତି, ଆଉ ଏଇଠି ଲାଲ ରଙ୍ଗ କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ବିନ୍ଦୁ ଯୋଡ଼ି ଭୂମି ଉପରେ ଥିବା ହେଲା ଭଳି ସିଧା ଗାର ପକାଅ। ଯେପରି ଏଠି ଯେପରି ସିଧା ଗାର ଟାଣି ଏମିତି ଟାଣ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ବିନ୍ଦୁ ଯୋଡ଼ି ଭୂମି ଉପରେ ତେର୍ଛା ଗାର ପକାଅ ଏମିତି। ହେଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏ ଉପରଟାରେ ସିଧା ଗାର ଏମିତି ପକାଇଗଲା, ପୁରା ଏମିତି ହିଁ ପକାଇବ ଖାଲି। ମୁଁ ପୁରା ସବୁ ଜାଗାରେ ଗାର ଟାଣିଦେଲି, ସେମିତି ନାହିଁ, ଏମିତି ଗାର ଟାଣିବ। ତାପରେ ଦିବସ 6, ଚିତ୍ରରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗାର ଗୁଡ଼ାକୁ ଗଣି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଘରେ ଗାର ସଂଖ୍ୟାକୁ ଲେଖ। ଠିଆ ଗାର ସଂଖ୍ୟା, ଠିଆ ଗାର ମାନେ ଏଗୁଡ଼ା 1 2 3 4 5 6 7 8, 8ଟି। ତେର୍ଛା ଗାର 1 2 3 4 5, 5ଟି। ଶୋଇ ରହିଥିବା ଗାର 1 2 3 ହେଲା, ଆଉ 4 5 6, 6ଟି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ କ'ଣ କହିଛି, ଚିତ୍ର ଦେଖି ଖାଲି କୋଠରୀ ପୂରଣ କର। ଭୂମି ଉପରେ ଶୋଇ ରହିଥିବା ସିଧା ଗାରଟି କେତେ? ଭୂମି ଉପରେ ସିଧା ଗାର ମାନେ ଏଇଟା ହେଲା, କେତୋଟି? ଗୋଟିଏ। ଭୂମି ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଥିବା, ଭୂମି ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇଛି 2ଟି 3ଟି। ଭୂମି ଉପରେ ତେର୍ଛା ହୋଇ ରହିଥିବା ସିଧା ଗାର 1 2 3 4, 4ଟି ହେଲା। ଏଠି କ'ଣ କହୁଛି, ଭୂମି ଉପରେ ଶୋଇ ରହିଥିବା, ଏଠି ଭୂମି ଉପରେ ଶୋଇ ରହିଥିବା ଗୋଟେ ବି ନାହିଁ, ସବୁ ତେର୍ଛା ଅଛି ହେଲା। ଭୂମି ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଥିବା ଗୋଟେ 2ଟା 3ଟା, ଠିଆ ହେଇନି, ଏଇଟା ବି ତେର୍ଛା ଅଛି ଗୋଟେ। ଭୂମି ଉପରେ ତେର୍ଛା ହୋଇ ରହିଥିବା 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10ଟି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଭୂମି ଉପରେ ଶୋଇ ରହିଥିବା ସିଧା ଗାର ସଂଖ୍ୟା, ଭୂମି ଉପରେ ଶୋଇଥିବା ଗାର ଗୋଟେ ବି ନାହିଁ। ଭୂମି ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଥିବା ଗୋଟେ। ଭୂମି ଉପରେ ତେର୍ଛା 1 2 3 4, ଏଇଟା ସିଧା ଅଛି ନା, ତ ଏଇଟା 2 ହେବ, ଏଇଟା ଗୋଟେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9ଟି। ବୁଝିହେଲା?
तो ये वीडियो शेष कर वीडियोटी भल लगुच सांग सहित निश्चय शेयर कर वीडियोटी को लाइक कर। थैंक्स फॉर वाचिंग।